niyu aumeli makeli wa mundani umwe nukoswa na ulaungi aitiwa maithie ya ibia ni yimwe umwe nukoswa na ulaungi aitiwa kwa wikala imwe yumbaniti nundu muyesi ni muthenya wiva ulamwe wenu ukoka indi manaihu kethiwa mwene wa nyumba ni withia wa esisa ula king'i kikuka ekala asiahisye na ndakieka kitule nyumba yake kwohu onenu mundu akoka saula mute utalithasya ubo museo wa mwiweti Yesu Kristo twikalindi mwini museo na mabinda onde. Mungu ni mwema kila wakati. Tumejumuika siku ya leo pamoja ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Tunajua ya kwamba siku moja tulizaliwa na pia tunajua ya kwamba siku moja tutaondoka, na hakuna yeyote ambaye hataweza kutimiza hayo ambayo Mungu ametuwekea. Lakini Mungu ametuweka hapa duniani ili tuweze kutafuta wema wake, ili tuweze kuboresha maisha yetu yaweze kumpendeza yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Hatukuumbwa ili tuweze kuwa, lakini tuliumbwa kwa nia ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana imani inatuambia Mungu alimuumba mwanadamu akiwa tofauti na wanyama